सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। में अपोजिशन के मूव पर डिस्कशन हो रही है। नवीद कमर साहब साथ मौजूद है, राना सनाउल्लाह साहब साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, माशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में भी देख रही हूँ, इसके अलावा भी दीगर प्रोग्राम्स में देख रही होती हूँ, आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस तरह से साथ साथ चल रहे हैं माशाल्लाह, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई है, क्या मुस्तक़बिल में दोनों को हाथों में हाथ डाले एक साथ इलेक्शन लड़ते हुए भी देखेंगे हम क्या नवीद साहब? देखिए, एक चीज होती है, ख्याल है कि काफी तक पार्लियामेंट में तो अपोजिशन साथ ही मूव कर रही होती है, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या मुख्तलिफ और जो जमातें हैं। बस अलबत्ता ये है कि पार्लियामेंट के बाहर जो है कुछ जगहों पे माजी में अपना अपना एक तरीक़ेकार रहा है। मसलन मौलाना साहब ने जब धरना देने की बात की तो उन्होंने अपना एक राय अमल दिया और उसमें हमसे उन्होंने एक लिमिटेड सपोर्ट मांगी जो कि हमने दी, लेकिन बाकी शो वो अपना ही रखना चाह रहे थे और वही हुआ। लेकिन जब अगर जॉइंट ऑपोजिशन ये फैसला करती है कि हमने इकट्ठे आगे आना है, चाहे वो सड़कों की सियासत हो या कोई और तरीक़ेकार हो, तो फिर सब ने उसमें उतना ही अपना अपना हिस्सा डालना है जितनी की उसकी स्ट्रेंथ है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये होगा। और मेरा ख्याल है कि इस जो सूरत हाल इस हुकूमत ने इसको पैदा की है, उसमें अगर हम पीछे रहेंगे तो अवाम उस चीज़ को कभी भी नहीं। अब राना सनाउल्लाह साहब, एक लोकल सर्वे भी हुआ है सर, उसमें तो नून लीग की पोजीशन काफ़ी अच्छी आई हुई है। नून लीग की 27%, मतलब लोगों के दरमियान पसंदीदगी बढ़ रही है, मकबूलियत बढ़ रही है इस वक्त, ये लोकल सर्वे। तो सर आप लोगों का क्या इरादा है, आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना है या फिर अपने इस सर्वे को देखते हुए या फिर अपनी पब्लिक की डिमांड को देखते हुए आगे बढ़ना है? राना साहब देखिए, बुनियादी तौर पे तमाम सियासी जमातों को और पीपल्स पार्टी और PMLN को और बाकी जमातों को भी जो है इस मुल्क में आइन और जमहूरियत के साथ चलना चाहिए। और जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी दोनों पार्टीज़ की क़यादत ने किया था, उसके ऊपर बावजूद जो है वो पूरी तरह से अमल नहीं हो सका, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से अमल और जिन चीज़ों पे अमल नहीं हुआ उनको इंश्योर करना चाहिए ताकि जमहूरियत का मुस्तकबिल और जमहूरी रवैये जो हैं वो इस मुल्क में अपनी जो है वो जड़ पकड़ सकें। इसी तरह से पार्टीज़ के दरमियान ज़रूरी है कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी हो। इकॉनमी की जो सूरत हाल इस वक्त हो गई है और जहाँ तक इन्होंने मुल्क को पहुँचा दिया है, अब देखें ये किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं रही कि मुल्क को इस सूरत हाल से जो है वो निकाला जाए। रहती कसर जो है वो कोरोना ने पूरी कर दी है। तो इसलिए तमाम जो कौमी क़यादत है उसके दरमियान इस बारे में भी कोई बात तय होना चाहिए कि हमने इस मुल्क की इकॉनमी में जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो कंसेंसस होना चाहिए। और इस वक्त की भी यही ज़रूरत है। और इस वक्त अगर कोई कौमी कंसेंसस या कौमी क़यादत के इकट्ठे होने में कोई एक फ़र्द हायल है तो वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब हैं। वही जो है वो इस मामले में किसी कौमी कंसेंसस की रास्ते में हायल हैं, क्योंकि वो ना किसी की सुनने को तैयार है ना किसी के साथ बैठने को तैयार है। तो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक बुनियादी मफाहमत जमहूरियत पे और मुल्क की इकॉनमी या मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से जो है वो मौजूद है। और बावजूद अपोजिशन के या हुकूमत में होने के जो पिछले एक दफ़ा पीपल्स पार्टी और एक मरतबा PMLN जो है वो हुकूमत में रहे हैं, उस बुनियादी चीज़ का एहतराम करते हुए एक दूसरे के लिए जो है वो उसके मैंडेट को जो है वो कबूल किया। तो इस तरह से जो है वो सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए। बाकी हर जमात ने अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ना होता है और उसमें जो है वो वक्त के हवाले से और या सीट टू सीट जो है वो फैसले हो जाते हैं और उसके मुताबिक जो है वो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो है वो पार्टीज़ के दरमियान जो है वो ये चीज़ जमहूरियत के हवाले से और इस मुल्क की इकॉनमी के हवाले से
یہ اس وقت کی ضرورت ہے، یہ طے ہونی چاہیے۔ اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتا دیجیے، یہ اسلام آباد میں مندر کے حوالے سے جب سے سر آواز اٹھی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے، اس کے بعد اس پر مختلف لوگوں کے تجزیے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، مختلف لوگوں کی رائے آنا شروع ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون کا کیا ٹیک ہے سر اس پر؟ دیکھیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جماعتی طور پہ تو اس معاملے کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، نہ ہی کسی میٹنگ میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، اس لیے میں پارٹی کے حوالے سے تو اس کے اوپر کوئی موقف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بات کو زیادہ بڑھا دیا ہے۔ دیکھیں ایسے ملک ہیں جہاں پہ مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن وہاں پہ مسجدیں موجود ہیں، تو کسی کو بھی جو اس کا مذہب ہے اس کی اجازت اسلام میں بھی ہے، اسے اپنا مذہب پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، تو اس لیے کوئی اس بات کو اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نوید صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں جو چودھری صاحب نے بات کی ہے، سر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ لیکن پیپلز پارٹی کا موقف تو اس معاملے میں بہت کلیئر ہے۔ پاکستان کا آئین پاکستان میں ہر قسم کی ریلیجس منورٹی کو اپنا اپنا جو مذہب ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے پریکٹس کرنے کا حق دیتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو مساجد بنا سکتے ہیں اور اس میں اپنا جو ہے نماز وغیرہ قائم کر سکتے ہیں، اسی طرح سے کرسچنز کے لیے چرچز ہیں اور ہندو مذہب جو مذہب ہیں ان کے لیے اپنی اپنی جو ورشپ ہوتی ہیں ہونی چاہیے اور ان کو پورا حق ہے یہ کرنے کا۔ میرا خیال ہے کہ اسلام بھی اس کا پرچار کرتا ہے کہ غیر مسلم کو وہ جگہ یا وہ اسپیس نہ دو کہ وہ اپنا مذہب جو ہے اس کی پریکٹس کر سکے۔ یہ کہاں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کی اجازت دی، نہ ہی ہم اس چیز پہ سیاست کو آگے بڑھائیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا نوید صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، اعتراض ان کا یہ نہیں ہے کہ مندر نہ بنے، کیونکہ پاکستان میں آئین کے مطابق بھی مائنورٹیز کو تمام حقوق حاصل ہیں، ان کا اعتراض یہ کہ اسلام آباد میں نہ بنے، جہاں پر ایک ہندو کمیونٹی یا کسی بھی اور مائنورٹی کی تعداد زیادہ ہو، جہاں پر ان کی رہائش گاہ ہو، جہاں وہ رہتے ہوں، اس جگہ پر مندر کی تعمیر ہو۔ اب اگر آپ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اسلام آباد کا ہندو ٹکٹ کٹا کے پہلے کراچی جائے اور پھر وہاں کے مندر آپ یہ قبول کریں کہ دنیا کے کسی ایسے ملک میں جہاں 10 مسلمان رہتے ہوں تو اس شہر میں مسجد نہیں ہونی چاہیے اور ان کو مسجد جا کے کہیں اور ڈھونڈنی چاہیے جہاں کے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوں۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا، جیسے میں نے کہا، آئین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب آپ ساتھ موجود تھے، رانا ثناء اللہ صاحب آپ ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔